ربي من سؤالي واختياري فالدعاء وابتهالي شاهد لي بافتخاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي ولما سر أدعو بأساري وأساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فالدعاء وابتهالي شاهدوني بافتخاري يا كريم الغوث غوثا بما قال هل قلبي يا كريم الغوث غوثا بما قد حال قلبي يا عليم سري منا لا تهتك ستر عنا وافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الذي إن تمسوا وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض وأشياء وإن تنهرون يخرج الحي من الميت يخرج الميت من حي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن لجبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر
فاتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أسألك وأسأل حمد رزقك وملائكة جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أسألك وأسأل حمد رزقك وملائكة جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أسألك وأسأل حمد رزقك وملائكة جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم قبل جبريل والطاغوت واستمسكت بالرسل انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم قبل جبريل والطاغوت واستمسكت بالرسل انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم قبل جبريل والطاغوت واستمسكت بالرسل انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليه توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ما لم يسم لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك منك من شر النفس من شر كل دابة أنت أخذ من أشياء إن ربي على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أسأل لي شر كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الغلبة دين قهر الرجال اللهم أسألك العافية في الدنيا والدنيا الآخرة اللهم أسألك العفو والعافية معافاة دائمة في الدين والدنيا أهلي ومالي اللهم استوراتي وعمل رعاتي اللهم فدي من بين يدي خبر يميني وعن شمالي فوقي وأعوذ بعظم من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تميتني وأنت تسكني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنا كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى قلب الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ميلاد أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسنا بك نموت وأهل توكل وعليك النصر أصبحنا أصبح المكرمين الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم خفته ونصره ونره بركته وهداه اللهم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وشر ما اللهم أسبح من نعمة وبها إن خلق درجة كلمات كلام خلق الحمد ولك الشكر ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورد نفسه ذي نفسه مداد كلماته
سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رأسه مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رأسه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رأسه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رأسه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رأسه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير أن في ذرات ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له له شيء قدير أن في ذرات ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك شيء قدير أن في ذرات ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المتعب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدم ملك الله وعلى آله وصحبه أن في ذرات ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد المتعب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد ذرات ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد المتعب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرات ألف مرة والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ورضي الله عنكم إلى أن قال مؤلف سيد أبو حميد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله وتعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم الآن قال وقال تعالى في الكتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله wa amilan salihan wa man lan sapa wong ahsanul qaulan diberikan kebaikan di dalam perkataannya sebagus-bagusnya perkataan mimman da'a ilallah yaitu siapa orang yang da'a ilallah yang mendatanginya Allah wa amilan salihan dengan amal perbuatan soleh wa binahwu contohaken tagribu qabla minal azan mendekati masjid sebelum waktu azan menunggu waktu azan bersedekah kula minas subuh setiap pagi istiqamah wa dzikru at-tartib berzikir tertib harian dengan istiqamah tagrib ilallah minal qiyamul lail mendekati Allah di malam qiyamul lail wadduha dan salat duha wa amalan salihan ghairiha dan amal-amal solehan yang lainnya hadhihi da'a ilallah wa amilan salihan inilah yang dimaksud dengan mendekati Allah dengan amalan salihan laisa minal yakhshil qulub tidak dengan hati yang buruk prasangka yang buruk wa hadi minal asu'il adab dengan adab yang buruk ilal ghairiha minal muslimin kepada sesama muslim al misalan yakhshi minal qulubil muslimin berprasangka buruk terhadap sesama muslim menjelekkan kehormatan seorang muslim
la ta'addaba. Itulah yang disebut beramal soleh tetapi tidak beradab kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. An-Nahl. Ud'u ila sabilil rabbi, berdoalah kepada Allah, ila sabili rabbika, dengan perantaraan kepada Allah SWT, bil hikmati, dengan hikmahnya, berdoa, berdakwah kepada orang-orang untuk mendekati ketaatan kepada Allah, ila rabbik, ila sabilil rabbika, bil hikmah, dengan perkataan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan percontohan yang baik. Kalau mau akhlaknya baik muridnya, maka gurunya harus baik akhlaknya. Kalau murid-muridnya jamaah hanya mau akhlaknya baik, maka gurunya harus baik, adabnya bagus. Al-baridul qabul wal qulub, hati yang tentram. Wa qala ta'ala, yu'allimuhum bil kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Al-Baqarah. Orang-orang alim itu senantiasa memberikan dakwahnya itu dengan hikmah. Hikmah itu adalah contohnya dengan perbuatan, percontohan yang baik. Imam Ghazali, man ta'allamal baba minal ilmi liya'lamun nasa uti sawabil sab'ina sadaqah. Man ta'allama baba, setiap orang yang memberikan pemahaman pengajian ta'allama baba, satu bab dari para ulama ini, minal ilmi, daripada ilmu, liya'lamun nas, sampai orang mengetahui tentang satu bab yang baru, uti sawabil sab'in sadaqah, maka seperti memberikan sab'in, 70 sab'in sadaqah, 70 sedekah. Setiap memberikan satu bab ilmu sampai orang yang mendengarnya faham, maka seperti memberikan 70 sedekah. Jadi sedekahnya orang alim itu ilmu, memberikan ilmu. Man ta'alamal baba, memberikan satu bab demi bab tentang ilmu. Jadi jangan diharapkan minal mal, la yahsi minal mal, jangan mengharapkan harta dari orang alim, tapi ilmu. Walaysa minal syarf, ada orang ilmunya enggak seberapa tapi yang diharapkan harta. Anak irja ini kebalik, berarti yang ilmunya tidak diharapkan tapi hartanya diharapkan. Sebaliknya, ilmunya tidak diharapkan, hartanya diharapkan. Hartanya tidak diharapkan, ilmunya diharapkan. Al-alimul sadaqah minal ma'rifatihi, dan orang alim yang sebenarnya adalah ilmunya diharapkan, hartanya tidak diharapkan. Awas, ada di kebalik. Ada orang datangin kiai, contoh orang alim, tapi yang diharapkan hartanya. Wah, sekebalik. Laisal alim punten ge ana perbaikan musola, yang dipikirkan harta. Kalau datangin orang ini bukan orang alim. Karena man ta'alamal baban minal ilm, orang ulama itu yang diharapkan adalah ilmunya. Walaysa dzikruhu, bukan zikirnya. Azikru ahli zikir. Kalau diharapkan zikirnya itu ahli zikir, ahli zikir. Laisal ilm, bukan ilmu. Walaysa minal, apa katanya, alamatu minal fasl, kecuali dengan suatu fardu kifayah, seperti tidak ada satu orang yang memahami sholat jenazah, maka orang alim ini turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman yang wajib tentang sholat jenazah. Itu saja. Kalau sudah pada tahu, sudah. Orang alim itu tidak harus mendatangi itu, karena sudah tercukupkan dengan yang lain. Tapi permasalahan syariat tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah, maturidiyah, siapa yang memberi pemahaman ini? Illa minat ta'allama wa ta'alimul akidah. Minal ilmi wa amilan allama fadalika yad'u adiman fil malakutus samawat.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah yaqulu Allah subhanahu lil 'abidin wal mujahidin. Ketika datang hari kiamat, kata Rasulullah, yaqulullah, maka Allah berfirman, subhanahu lil 'abidin, bertasbihlah kepada orang-orang abid, wal mujahidin, dan para mujahid, adkhulul jannah, fayaqulu isfa'u asfa'ul fayashfa'una summa yadkhulul jannah. Maka siapa yang akan memberi syafaat itu adalah fayaqulu lil ulama wal fadsil aliman wa talmul jahilin. Jadi orang-orang itu akan masuk sebelum orang-orang alimul ulama yufadilul alima, yang mengamalkan ilmunya, yang memberikan ilmunya satu bab demi bab sampai orang-orang itu faham. Wallahu a'lam bissawab. Anallahu bisalati wa najat alhamdulillahikum hadzal barakatul mawqazali rahmatullahi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu wa ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum wa ila an qala. Qala al-muallifu fil kitabil muqaddimatul hadrami bi syarhin Bushrul Karim rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala. Hari ini sampai bab itu ya. Bab sujud syukur ya. Kitab ini teh udah ditandain semua, tandanya hilang terus. Mana tandanya? Oh ini. Kenapa udah tandain kitab ini sujud tilawah? Udah. Faslun yusannu sujudu syukur ingdal minal amas. Kemarin membahas tentang sujud syukur. Sekarang faslun afdalu sholati masnunati sholatul idaini sumas kusufi. Runtutan paling afdalnya sholat-sholat sunnah, yang paling pertama adalah sholatul idaini, sholat 2 rakaat id, idul fitri dan idul adha. Itu nomor 1 urutannya, sunnah yang paling tinggi derajatnya. Was sholatul kusufi, sholat gerhana kusuf dan kusufi matahari dan bulan. Jadi derajat kedua adalah sholat gerhana matahari dan bulan. Derajat yang ketiga sumal istisqa, sholat istisqa. Sumal witri, terakhir adalah sholat witir. Jadi kalau ada yang dipilih di antara 4 sholat sunnah, maka sholat 4 ini harus diutamakan di antara sholat sunnah lain. Yang pertama sholat idaini, sholat hari raya idul fitri dan idul adha. Jadi sholat ini mengalahkan sholat duhanya karena ini keutamaannya. Kedua sholatul kusuf, sholat gerhana matahari dan bulan. Yang ketiga sholatul istisqa, sholat istisqa meminta hujan itu diutamakan karena untuk kemaslahatan al-jamaah. Terakhir sholat witri. Kenapa enggak ada sholat tarawih? Karena sholat tarawih itu tidak seutama itu ya. Tidak seutama sholat 4 ini. Nanti kalau 4 ini ada, yang lainnya harus dikalahkan dengan 4 ini. Wa aqalluhu rakaatun wa aksaruhu ihdal asyarata. Yang paling sedikitnya salat ini adalah rakaatun, 1 rakaat. Itu di dalam witir. Wa aksaruhu ihda asyarata. Paling banyaknya adalah ihda asyarata. Ihda 1 asyarata 10, berarti 11. Paling banyaknya 11 rakaat. Wa waqtuhu, dan waktunya baina salatil isya wa tulu'il fajri.
Waktunya sholat witir ini adalah di antara sholat isya, ya, sholat isya, wa tulu'il fajri, dan sebelum sholat fajar, yaitu sholat subuh. Wa ta'khiruhu ba'da sholatil laili, dan terakhirnya adalah setelah sholat lail, yaitu qiyamul lail, sholat tahajud di malam hari. Au ilal akhiril laili idza kana yastayqidul afdalu, dan lebih baik dilaksanakan akhirul laili, lebih afdal dilaksanakan di akhir malam. Kita ditanya salat witir itu lebih afdal setelah isya atau akhir malam, ini jawabannya wa afdalu itu berarti lebih afdal. Jadi salat witir itu bagusnya di akhir malam, diakhirkan. Wa yajuzul wasluhu bi tashahhudul atau tasyahhudiyaini fil akhirataini, dan dibolehkan wasluhu bi tasyahhudil au bi tasyahhudinaini fil akhirataini, dibolehkan untuk apa? Menyambung tasyahud di dalam 2 rakaat akhir. Boleh langsung 4, boleh. Jadi emang diafdalkannya 2 rakaat, tapi gini, wa yazuzu boleh. Yazuzu itu boleh, sholat malam itu 4-4 boleh. Makanya ada dalil 4-4 boleh, tapi tidak diutamakan, laisa minal ula, bukan diutamakan. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Wa idza awtara bi salasatin yaqra'u, dan jika awtara bi salasatin, rakaatnya 3 rakaat, yaqra'u fi rakaatin ula, maka apabila sholatnya 3 rakaat, maka didahului dengan 2 rakaat, langsung 1 rakaat. Nah, ini mazhab Syafi'i, ya, di dalam sholat witir. Autaro bisalasatin, apabila berniat sholat witir 3 rakaat, yaqra'u fi rakaatil ula, maka pertama kali untuk 2 rakaat terus disambung 1 rakaat. Wa rakaatil ula suratul a'la, rakaat pertama disunahkan untuk suratnya surat al-a'la. Wa rakaatus tsaniyah al-kafirun, dan rakaat kedua adalah surat al-kafirun. Hadi minal ittibai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah yang dilihat daripada bagaimana Rasulullah melakukan itu. Wa fi salisatil muawwadzati, yaitu dengan rakaat ketiga adalah disunahkan untuk membaca muawwidzati, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yaitu ada sunnahnya. Jadi kalau rakaat terakhir witir, kenapa baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas? Karena ngikutin kitab-kitab madhab Imam Syafi'i. Suma yatlul witra fil fadilati, kemudian latul witra, orang yang memasuki waktu witir, fil fadilati, yang utamanya adalah rakaatal fajri. Kalau masuk waktu witri, ya, rakaatal fajri, summa rakaatanil qabla dhuhri al jumu'ati wa waqatil ba'duha wa waqatan ba'dal maghrib wa ba'dal isya'i summa tartibnya. Inilah yang disebut setelah witir, keutamaan yang setelahnya adalah sholat rawatib. Itu jangan ditinggalkan. Jadi witir utama, kedua rawatib. Kan tadi udah diucapkan sholat id, gerhana bulan, istisqa, dan witir. Witir dijelasin panjang karena penting. Setelah witir sholat rawatib, yaitu apa? Rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Suma rakaatanil qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Al jumu'ati, atau sebelum Jumat, fi yaumul Jumat, di hari Jumat. Jadi dalil menyatakan di sholat Jumat ada sholat sunnah, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Wa raka'atani ba'duha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Summa tarawihun, kemudian derajat setelahnya adalah taraweh. Di taraweh di bawah tartib. Jadi ketika mau tarawehan dianjurkan sholat ba'da isya dulu, karena ba'da isya derajatnya lebih baik dari tarawih.
Gitu. Itu runtutan sholat-sholat sunnah. Sumal isya'i suma tarawihun wahya asyruna rakaatan, dan tarawih itu adalah asyruna 20 rakaat. Yusallimu min kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat dia salam. Wa bainal isya'i wal fajri, waktunya di antara isya sampai subuh. Summa duha, kemudian derajat paling bagus adalah duha. Rakaatani ila tsamanin, 2 rakaat di jam 8. Yusallimu nadban min kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat dia salam. Bada irtifai syamsi, sebelum masuknya matahari ke atas. Ilal istiwa'i, dan istiwa matahari ada di tengah. Wa takhiruha ila rub'un nahari, dan akhirnya adalah ketika matahari dan bayangan kita lebih kecil daripada dirinya, ya. Itu waktunya. Wa afdalu summa raka'atanil ahram, dan lebih baik adalah summa raka'atanil ahram wa rakaat tawaf, dan setelah itu duha. Derajat selanjutnya adalah salat sunnah rakaatul ahram, salat ihram di Masjidil Haram. Wa rakaat tawaf, dan 2 rakaat tawaf, salat sunnah tawaf. Wa rakaat tahiyatil summa sunnatul wudu, dan derajat selanjutnya adalah salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah sunnatul wudu. Ini Bapak bisa menjawab semua. Tanya, Pak Ustaz, lebih afdal mana? Saya masuk masjid salat sunnah wudu dulu atau salat sunnah ini dulu? Nah, kalau waktunya mepet, tiba-tiba mau qomat, maka langsung anjurkan salat apa? Qobla. Karena nanti tahiyatnya dapat. Ya Pak? Karena qobla lebih afdal dari tahiyat. Ya, kalau waktunya masih ada. Waktunya sudah mepet. Jadi kalau waktunya masih ada, dua-duanya dilaksanakan. Tahiyatul masjid dulu, ada waktu lagi sholat. Contoh masuk nih subuh, qobla subuh. Jadi 2, sholat tahiyatul masjid beda, sholat qobla beda. Tapi pertanyaannya, kalau waktunya mepet, mana yang dilaksanakan? Qobla atau tahiyat? Qobla, ya Pak. Karena qobla lebih utama daripada tahiyatnya. Karena kalau sudah dapat qobla, pasti dapat tahiyat. Termasuk at-tasbihu minal masjid, bertahiyat dan tasbih terhadap masjid. Maka aja telat-telat, ya, biar dua-duanya dapat. Atau cara yang kedua, dia sholat qoblanya di rumah, qobla subuhnya, dengar adzan sholat qobla subuh dulu. Setelah masuk masjid, dia hanya tinggal sholat tahiyatul masjid. Harus ditartibkan, ya, biar ada tasbih minal bait, ada tasbihnya di dalam rumah, ada ketertiban di dalam rumah. Jadi sebelum masuk sini masjid, sholat qobla subuh, baru masuk masjid, baru tinggal tahiyat. Ya, kalau ditanya duha sama witir lebih afdal mana? Witir, kan ini udah jelas. Pertanyaannya, Idul Fitri sama gerhana lebih afdal mana? Salat Idul Fitri. Idul Fitri, gerhana, istisqa, baru witir. Allahu a'lam bissawab wa anallahu qabbasalah wa istajibu bil ijabah warhamul lana wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an khashum rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Silakan, ada pertanyaan Pak? Itu ya, dapat satu bab demi bab mana keutamaan sholat sunnah. Jadi gak usah lagi bingung. Sholat duha utama, tapi lebih utama sholat tartib. Terus apa lagi yang utama tadi? Sholat gerhana bulan, kalau nggak ada uzur, kalau bisa laksanakan gerhana bulan, karena keutamaannya setelah Idul Fitri. Jadi sholat Id itu sunnah yang mirip seperti wajib sholat Idul Fitri. Id, sholat Id. Maka yang meninggalkannya itu ruginya 2. Al-mubarakah minan aidil wal mubarakah, keberkahan atas Idul Fitrinya, yang keduanya ketinggalan atas keutamaan sholat sunnah yang penting.
Idul Adha. Satu. Kedua, sholat gerhana. Ketiga, sholat istisqa. Keempat, sholat witir. Penting itu witir. Kelima, sholat rawatib. Keenam, sholat tarawih. Ketujuh, sholat duha. Kedelapan, sholat tahiyat. Kesembilan, sholat syukur wudu. Nah, jadi jangan lupa sholat sunnah lain yang belum, kalau ini belum dilaksanakan. Di beberapa sholat Lailatul Qadar, itu kan di bawah itu. Jadi itu dulu utamakan, baru sholat lain. Maka setelah itu bagus dilaksanakan, nanti boleh sholat sunnah istikharah, boleh sholat sunnah apa? Sholat tahajud yang mulai boleh, sholat apa lagi? Sholat hajat boleh. Jadi kalau mau tertib seperti itu, ini dua enggak. Sholat tertib yaitu sholat rawatib qabla pada enggak. Tiba-tiba malam hari tahajud. Nah, itu makruh. Al-aqdam yang ula, memotong yang utama demi yang tidak utama. Kalau dalam fikih, maka hukumnya makruh. Kita ingin ada solusi, saya sholat tahajud ini. Tapi sholat qabla sama padanya enggak, duhanya enggak. Ya, pengen masih tahajud. Nah, di tahajud itu yang pentingnya bukan tahajudnya, witirnya. Maka Rasulullah itu witirnya itu 11, witir semua. Sholat minal witri raka'atan jadilah. Sholat minal witri, witir terus. Namanya riwayat sholat 11 rakaat. Itu bukan sholat tarawih. Sholat witir yang 11 ini dalam Ramadan, mulai Ramadan. Di dalam Ramadan Rasulullah 11 sholat witirnya. Kalau pakai logika betulkah Rasulullah di Ramadan hanya 11? Kan nggak masuk akal. Rasulullah sholatnya sampai berbuka, masa 11 Ramadan? Ya, nggak masuk akal. Rasulullah itu di luar Ramadan aja banyak sholatnya, apalagi di dalam Ramadan. Itu 11 itu adalah batasan sholat witir. Kalau orang ahli fikih langsung ngerti. Maka tarawih beda dengan witir. Terlihat ada lihat minal witr. Maka orang yang ngerti dalil nggak mungkin sholat tarawih itu 11, pasti 20. Maka sisanya nanti witiran semua. Witir mau ditambahin witir boleh. Ya, yang penting minimalnya tuh itu tadi 1. Tapi golibnya biasanya 3, paling banyaknya 11. Jadi artinya kesimpulannya tarawih 20 plus witir 11 itu lebih afdal, seperti orang Madinah. Tarawih 20, witirnya 11 berapa tuh? 31 bahkan ditambah. Yaitu afdalnya nggak akan mungkin masuk di sini. 11 2 3 aja gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kalau udah ngerti fikih, al-bab min al-bab, ngerti bab demi bab, ini minimal enggak bodoh untuk diri sendiri. Ya, enggak ngeyel ya. Udah mengeyel bodoh, enggak ngaji, mesti tahu dong ya. Ngeyel kerjaannya usil orang. Ya. Jadi sangkanya ustaznya alim bodoh banget itu. Ustaznya bodoh ya. Padahal bodoh banget. Kalau pintar ngajarin murid-muridnya itu ada berapa ya. Monggo kalau ada waktu itu ngaji baik, akhlak yang bagus, gitu tuh, bukan memprovokasi. Ya itu salah satu bentuk yang belum makrifat, ya belum makrifat ini indallah, tidak ada makrifat sama sekali. Jadi hampa ilmunya hampa. Padahal umurnya sudah mendekati al-khamsin. Al-khamsin itu harus benar-benar makrifat. Jangan pun itu harus punya karamat, melihatnya aja orang tuh harus tertegun, harus ada masya Allah. Ini enggak ada. Yang ada gitu, yang ada itu belum sesuai dengan umur, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau begitu nanti makomnya dikalahin sama bawahnya, karena dia ingin mengumpulkan makom hanya di hadap dunia, makom bidah aja, sudah kalah sama kita kabeh, ya, kalah kabeh. Jadi di hadap Islam kemarin dilantik jadi ketua Pergub Persatuan Guru NU terjadi, dilantik dari asbos utama SKI Universitas Islam Cirebon sudah jadi. Kan kalah kabeh secara umuman pengakuan luar gitu. Karena yang diutamakan itu bukan minal
Kalau ada nanti kita kalah. Ya Allah, ada bagus bisa Kiai Sasar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kalau belum ngaji Iyaludin, Al-Hikam dan lain nggak akan bisa. Yang ada adalah di sini dia ingin punya materinya. Saya afdal min ghairiha. Kalau Rasulullah bilang Rasul terus, Rasul. Nabi yang dilihat-lihat ada murid-muridnya kok makin buruk, kok makin gairil adab. Ya, saya bilang, anal gati minal su'ul adab. Saya terlepas diri dari murid yang gairil adab. Kalau ada murid yang gairil adab, saya salah. Atau saya nggak bergabung sama mereka. Itu. Ini saya al-khuruj saya sendiri tanpa terikat dengan orang murid yang gairil adab. Itu. Saya nggak mau terikat dengan murid yang gairil adab. Itu prinsip ulama Jawa dulu. Jangan bawa saya deh, minta gairil adab. Maka antum harus lihat, anda harus lihat, harus lihat. Kalau ada orang yang masih beres ngaji, nyirin orang, gairil adab, masih membanding-bandingkan, itu berarti bukti ilmunya tidak manfaat. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Ya Allah, kok nggak nambah manfaat? Umur yang sudah nambah. Harus dia dari Rasulullah, tambah Rasulullah, tambah barokah. Karena kita sudah berusaha untuk bil adil, al-adalah. Kalau nggak adil nggak boleh itu. Ngaji mereka nggak boleh gampang ya. Satu hari kita ngomong, udah nggak ada di adil itu nggak apa-apa, jangan. Nanti itu nggak adil, nggak bagus. Karena kita udah berusaha adil. Udah dimusnahkan aja pengajar wahabi, bisa kan gampang. Tinggal satu tanda-tanda. Tapi kita harus adil dan adalah. Maka lihat saja orang yang adil, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang sabar akan ada manfaatnya di akhirat nanti. Terus kedua, jangan mengharapkan nafsu banyak jamaah, nafsu ayo monggo pada merapat, pada kumpul kabeh. Nanti dilihat orang-orang yang salah paham kita. Ya, mari kita fokus di pengajian yang istiqomah, ada di salat fajr, di dalam salat subuh, itu istiqomah. Dan atau pengajian yang kita sendiri istiqomah bacanya. Kalau lagi sini dibaca derivatif di rumah, membaca derivatif setelah pulang boleh istri. Itu lebih afdal daripada yang lain. Itu makomnya lebih gampang untuk meninggikan makom derajat putih menuju neraka. Terus sisanya yang terakhir, maka harus paham itu salat sunnah itu masih ajaran mukadimah agama ini laksanakan. Ada khusyuk nih, bapak harus tinggalkan yang lain salat khusyuk. Itu adalah salat bersama. Karena saking utamanya. Kalau di Arab Saudi saya sampai pernah ketinggalan kuliah gara-gara sholat gerhana. Saking panjangnya suratnya panjang-panjang kalau sholat gerhana matahari. Yang bacanya tuh saya asik tuh dari kosin. Wah panjang banget. Dari mulai jam ini. Tapi karena berkah ya saya ikut. Sampai ketinggalan itu saya telat. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, istisqa. Di negara-negara dan negara Indonesia yang kekeringan, negara timur ikut istisqa. Ada berkah barokah, maghfirah. Terus yang keempat, salat witir. Jangan sampai berani salat lain kalau witir nggak dilaksanakan. Itu kata guru saya. Kamu witir nggak? Gak usah duha. Orang usah duha, orang witir. Nanti. Ya. Orang usah tahajud-tahajudan, orang witir. Orang sampai sholat disebutkan sholat hajat, istikharah, sholat tahiyatul. Kalau orang witir karena witir kan setiap hari. Kalau istisqa sama gerhana itu kan ada waktunya setahun sekali. Makanya utama yang dilaksanakan setahun sekali ada waktunya itu utama. Idul Fitri, gerhana, istisqa. Kalau ada kekeringan kan itu lebih utama daripada yang setiap hari itu. Tapi tarawih di bawah itu. Karena tarawih itu adalah sholat bid'ah baru yang dilaksanakan Sayyidina Umar bin Khattab. Bid'ah, tapi utama. Rasulullah ana al-khawfun minal wajib. Aku takut kalau Rasulullah ini tarawih jadi wajib misalkan itu. Maka Rasulullah nggak laksanakan berjamaah ya di rumah hanya 3 kali berjamaah itu. Itu yang harus dipahami. Kalau dapat ayat ilmu fikih syukur. Kemarin kan sujud syukur kalau kita mendapat ilmu. Kalau kita tidak fasik seperti orang lain, kita bersyukur. Ya Allah, ya Allah.
khair min al-waqt, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Jadi ya harus fondasi Islam itu harus orang banyak dan tidak ada orang, beberapa orang pada ngerti agama itu menjadi fondasi Islam, insyaallah. Ya, beberapa orang dari ini menjadi orang alim, orang warok. Apa warok? Dasarnya senang merokok, tidak warok. Dasarnya tidak senang merokok dan warok. Ya. Berapa penelitian yang terhadap orang masuk asap dimasukin ke aqua aja, asapnya itu bikin kita air, apalagi kalau air aja jadi hitam, gagal asap. Itu kan bil waraqi di hadis badan. Wah, bukan wajib waraq. Maka orang-orang yang ahli lisan laisa waraq. Tidak bisa jadi tidak al-muslim wal ulama wal amilin, tidak bisa. Ya, tidak akan bisa. Lihat aja Syaikhul Qadir Jailani, memang ada dua Syaikhul Qadir merokok, gak ada. Murid-murid yang merokok. Imam Ibnu Hanbal kan merokok, murid-muridnya dia. Semua imam besar ada yang merokok, ada hadis merokok, hadis al-waraq, hadis al-faqr, meninggalkan yang masuk. Jadi kalau mau jadi orang tingginya, jangan seperti orang-orang kecil. Apakah ada saya syar'i merokok? Ya tidak. Yang merokoknya yang tujuh-tujuh. Ya yang syar'i merokok. Ya orang ada dari sana al-sunnah, mengambil bukan apa wal makruh al-ba'id al-abada. Kata syar'i rokok itu kalau bisa para santri menjauhi rokok meskipun tidak dilarang betul. Ya, makanya orang-orang yang paham pasti ini ente mau jadi orang kecil, orang paling memimpin jamaah majelis hadiyu paling muda ya, nggak akan jadi orang alim, ya, nggak akan jadi wali kota, nggak akan jadi bupati, ya, nggak akan jadi orang alim, al-mutin, minal ulama wal amilin, nggak akan bisa. Maka kasih tahu anak-anak dari kecil jangan, kalau bisa hindarkan cahaya yang lain. Insyaallah dibarakah. Bila bertulisnya ada yang merokok, ya ada yang merokok. Alhamdulillah. Buat jirabah al-alimul qadir, jadi orang alim yang sedikit tapi bisa, tapi bermanfaat bagi saya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan yang bisa dilakukan. Dan beberapa mahasiswa juga masih datang saya ada yang merokok, kalau keluar merokok. Ternyata ya kerjaannya pas tanyakan tugas nggak ada yang bisa, tugasnya nggak bisa, nggak ngerti. Tanya salah lagi. Dia nggak merokok paham, fokus. Dia kasih nilai A, yang fokus. Adufan